हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ प्रधान्स किचन। बहुत हिंगला इंग्लिश। चलो आज संबलपुरी किछि बनावा। आज बनावा बरी पतल घंटा। चलो देखमा केंथी बनावा जी। बरी पतल घंटा बनावा लगी काना काना सब दरकार है आपण देखि पारुथिबे। बरी पतल घंटा होचे वेस्टर्न ओडिसा रो गोटे फेमस डिश है। मते बहुत पसंद है। मोर माँ बनासन बरी पतल घंटा मते सबुठु बढ़िया लगसी। तो चलून ट्राई करमा बरी पतल घंटा संबलपुरी वेस्टर्न ओडिसा स्टाइल रे। तो चलून हमें बरी पतल घंटा बनावा। बरी पतल घंटा लगी पहला हमें बरी के भाजी नामा। ध्यान रखिए बरी के तेल रे नहीं भाजबे, सादा भाजबे। तेल रे भाजले कारण है कि बरी के तेल सब सुस नहीं जीवा तो पछे मजा ना लगे, टिके तेलिया तेलिया लागसी। तो हमें लो मीडियम हीट रे भाजमा बरी के 2 मिनट बाकी भाजमा। एंदा पोड़ी नहीं जीवा, टिके देखुथिबे। मझे मझे टिके चलाउथिबे जेनता के पोड़ी नहीं जीवा। पोड़ी गले आज्ञा मजा नहीं आसे। अपन देखि पारथुबे एटा ऑलमोस्ट भाजे हे गला न। 2 मिनट हे गला न। मैं का करमा या गैस के स्विच ऑफ कर दमा और एटा के अलगा जगह रे रखि नमा ठंडा हवा लगी। तापर नेक्स्ट का करमा अदर स्विच ऑन करो गैस के मीडियम हीट रखू जो हीट लगे बोलने से। दे 3 चम्मच तेल पकावे थे। मैं नॉन स्टिक यूज करू छे तो तेल कम लगवा। हेन्ते भी समस्ते हेल्थ कॉन्शियस हेगले ना आजकल कम तेल मसला रे खाउछन। बहुत बढ़िया जिनिस है सेटा। जितके तेल मसला कम खाई पारबे सेतके बहुत बढ़िया है। तेल टिके गरम हे दो। गरम हे सरला परे आमे सुरसो पकामा। कच्चा मिर्चा सुरसो मैं छोट छोट लहसुन भी काटी छु। ओला मैं लहसुन टिके पके देखसी गरम हला न हो हे गला न। कच्चा मिर्चा और सुरसो नहीं या छिटकी सी तो मैं ढापी दो घेरा लगी गोटे लीट रे ढापी नौ कटी फुटा सरवा। तापरे हम टमाटर पके दमा। 5 टमाटर छोट छोट काटला था नहीं क्या। घेरा बाकी ढापी ना होती मझे क्या करमा कि सिझा बोलिकी आधा चम्मच नून पके दमा टिके। हल्दी आधा चम्मच और मिर्चा गुण आधा चम्मच।
ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା। हल्दी आमर सब तुम लागसी लोग कहसन अलना नहीं खाब बोलिकी तो आमे समस्ते ओडिशार जितकी अच्छे समस्ते प्राय हल्दी यूज करसन सब खाना बनावा थी। ढापी दो 2 मिनट लगी हंते छाड़ी दो। 2 मिनट हो गला न देखो टमाटर काटिक पिले देवा मजा आसीजा। मुई बेंगलोर नु देसी टमाटर मिली मते तो देसी टमाटर यूज करूचे। अपन विदेशी टमाटर भी यूज करी पारो आपनकर इच्छा है। देसी पतलमटार टेस्ट टिके अलगा है। देसी पतलमटा चुटा कले भी बहुत बढ़िया लागसी आपण माने जानी थी। अथरा ढापी नो आ 2 मिनट लगी। पानी ऐड करना आधा ग्लास पानी मिसा देवा। इटा डिपेंड करछे अपन केते बहलिया करवा लई चाहछन। अपन जदि टिके बेसी मोटा थिकनेस रखबार अछि तो बेसी थिकनेस करवार अच्छे तो पानी टिके कम देवे। जदि आउ टिके पानिया करवार अच्छे बोले आउ टिके पानी दे पारन मैं टिके पैन ऐड कर दोचे कहीं बरी हमर पैन ससी नहीं जीवा तो मुझे जस्ट पैन एक्स्ट्रा टिके पकई देली। और फिर हमर भाजला भरी के पके दम हरे बरीटा मोर माँ पठेचन घर मोर पो खावा बोलिक मत बहुत पसंद है बरी मोर माँ बरी पतलमटा सबुठ बहुत बढ़िया लगसी मते तांगर बाकी कहीं नहीं बने जानो मुई तांगर न शिखीचे। जहाँ डापी नो मिनटे लगी बोलिक मिनटे हो गला न देखो और बड़ी पतलमटा तो बढ़िया दिशुची टिके देखिकी चलावे कहीं कि आम बड़ी भांगी जीवार चांसेस बहुत थिसी कहीं बड़ी बहुत सॉफ्ट इतार पर मैं गोटे सीक्रेट रेसिपी बताऊे। दही 2 चामच आज्ञा पके देवे आपन को भल नहीं लगे तो दही ना पके पारन किंतु मते बहुत बढ़िया लागसी आउ थोड़े ट्राए कर देखिए दही 2 चामच पके बरी पतलमटा रे तार टेस्ट आज्ञा बोली नहीं पारन मोर माँ बहुत बढ़िया बनासन एटा के। इनके भाई ढापी न थरे तारपरे रेडी मिनटे हो गला बरी पतलमटा पूरा बढ़िया से होइचे। स्विच ऑफ कर दमा गैस के आ गोटे जगह के ट्रांसफर कर दमा। बरी पतलमटा रेडी हो गला देखि पारथिबे। आपन को यदि रेसिपीटा भल लागला तो शेयर करबे लाइक करबे और सब्सक्राइब करबे मोर चैनल के जिंदा कि मुई आके और बढ़िया बढ़िया देसी रेसिपी आनी पारमी आपन पाखे। जय हिंद जय भारत।